ये हो फास्ट ब्लॉग टेंट ओपनिंग स्टार्ट करो। जिप कर आगु स्टार्ट हो टेंट ओपनिंग। ये कौन रोज रोड कौन एटा कौन एटा कहते अब टेंट रोड जोटा हो एबे तो स्टार्ट है ट्रिप तासे तासे बहुत लगाइबो। फर्स्ट टाइम ब्लॉग करछु भाई। कौन कौन देखिए देखिया दौड़ी कौन देछि तीनटा रखी देछि। ये रोड दला तार ये दला कौन এটা বোধে সাইড টু ওয়ালটা বোধে यार তলে তো স্টিক করা হচ্ছে এটা। সাতটা স্টিক দিয়েছি গ্রেভ रखिया पे আর গোটে রসি भी तीन बार रसि दी তারপরে সাইড করে দেবা। ये कौन यार रेन कवरটা বোধে এটা खोली खोली गिडी देखा केंती से रेन कोटा केते साइज आइबो एटा 2% एटा और दी जन रहिबे नै कि बहुत बड़ा আছে रेन कवर फास्ट ब्लॉग और फास्ट एडवेंचर स्टार्ट। ये कौन एटा कौन कहबे स्लीपिंग बेड बोले अब जोड़ा हो आम तो जान मगई जे देखे बड़ कथा। हां एटा स्लीपिंग बेड था केते फुट रहथु जहाले भी 6 फुट पर रहथु नै दी जन रही बोले 6 फुट बाकी रहियो 6 फुट बाकी रहियो बस रो एबे स्टार्ट करबा किन कोन करा हो देखिबार। ये भाई डिकाथलॉन रो आसी टेंटा सेटअप स्टार्ट हो एबे फर्स्ट टाइम तो खोलीचु जाने केमती सेटअप हो सेटअप कला पर देखुछु आ लाइब्रेरी फास्ट एंड प्रिपेयर क्या अपन नहीं करता
अरे गुआ भितर टिया आवे आउनु केतिक जगह हो देखिबार जा भितर जा 2% आराम से शुई लो पिले काय पूरा सुन 2% आराम रे रेडी पूरा फ्री वेरी हैं पूरा फ्री डिजाइन पूरा परफेक्ट ना 2% आराम रे ये परफेक्ट टेंट डिजाइन पे